सानहा कराची को 36 घंटे गुजर गए। इमारत का मलबा अब तक न हटाया जा सका। 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 22 हो गई। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। आगरा दाज में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। मखदूश इमारत खाली नहीं कराई गई। 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। इमारत अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दी जा चुकी है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं। पीटीआई इस वक्त रंग बरंगे चावलों की तरह है, उनका तमाशा समझ नहीं आ रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27वीं तरमीम मेरे इल्म में नहीं। तरमीम आना होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। जरूरत हो तो तरमीम किसी भी वक्त लाई जा सकती है। सियासी तौर पर मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो जाए। पंजाब की तारीख में मुहर्रम उल हराम के सबसे बड़े इंतजामात। वजीर आला पंजाब का अमन अमान, सफाई, अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। 1,08,000 से ज्यादा हल्का तैनात हैं। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। दाखिली खारजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट्स, ड्रोन से भी निगरानी। मुहर्रम उल हराम में पहली मरतबा फेक न्यूज के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। अज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलें भी कायम। आशूरा के जुलूस के शुरका के लिए ठंडे पानी की बोतलों का एहतमाम। जुलूस मजालिस के लिए सुथरा पंजाब के तहत सफाई का खुसूसी एहतमाम किया गया। बच्चे बच्चे को पता है कराची में गैर कानूनी तामीरात SPCA की ज़ेरे निगरानी होती है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची को माफिया चला रही है। इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। वाक़े पर किसी भी वजीर ने मुआफी नहीं मांगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं अली खुर्शीदी साहब MQ मरकज के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत है। क्या कभी इसको गिराने के लिए दरखास्त दी? कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की शुरुआत MQM ने की थी। वजीर ममलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी का दौरा। कहा सानहे पर सियासत नहीं करना चाहते मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, सानहे से पहले इकदाम करते। नवाज शरीफ अडयाला में बानी PTI से मिलने नहीं जा रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इत्तेहादी हैं और रहेंगे। जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं उन्हें अच्छा वक्त आने पर छोड़ा नहीं जाता। नून लीग को सादा अक्सरियत से मुतालिक कोई मुश्किल नहीं। जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जब जंग शुरू की तो फजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमी बोझ हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। दरखास्त है 2 दिन सियासत न कर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा क्या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। जिनको तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला रोहनी में नोढाला ताजिए के जुलूस में भी शरीक हुए। कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कदीमी जुलूस है। 10 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्किल। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मट्टी में मिल गया। सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को बता रही है कि पाकिस्तान अकेला नहीं था। ऐसे बयानात उनकी सिफारती महाज पर शिकस्त का नतीजा है। भारत चाहे तो रोना धोना जारी रखे कि सबने मिलकर मारा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा भारत तो अब ये भी मान रहा है कि उनके तैयारे गिराए गए। चीन और तुर्की दोस्त मुल्क हैं, उनसे दिफाई सामान खरीदते हैं। जंग हमारे अवाम और फोर्सेस ने खुद लड़ी। हमारे पास फ्रांस की आबदोजें हैं। अमेरिका से भी दिफाई सामान खरीदते हैं। किसी मुल्क से असलहा लें तो उसका मतलब ये नहीं वो जंग में शामिल था। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था, ये उसकी शिकस्त है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की ECU इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर को खानखंदी की तारीख और इमारतों से मुतालिक बताया। सदर इल्हाम अलीयव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने पर ले गए। हमास जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादा, सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गजा जंग बंदी मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। गजा में बहुत से इमदाद भेज रहे हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सदर ट्रंप ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। हमास ने गजा में इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह किया मुआहिदा मुकम्मल जंग बंदी पर होगा। जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया। इसराइली वक्त मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। गजा में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं फिल वक्त सबसे बड़ी तरजीह गजा में मुस्तकिल जंग बंदी है। मॉस्को के दौरे में इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुमकिना बहाली से मुतालिक सवाल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं है। इसराइली फोर्सेज गजा के आम शहरियों को रोंद रही है, उसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली आर्मी चीफ के दरमियान गजा से मुतालिक फौजी हिकमत अमली पर तलखलामी। इसराइली मीडिया के मुताबिक आला सतह इजलास में नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि गजा के शहरियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकली का मंसूबा तैयार करें। जनरल अयाज अहमेद ने कहा कि क्या आप वहां फौजी हुकूमत चाहते हैं? 2 मिलियन लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? भूखे और गुस्से से भरे लोगों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। नेतन्याहू का अमेरिका से वापसी तक इनखला का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर शिकस्त छुपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्की पर डाल दिया। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला ना कर सके। सानिया स्वात से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबक सीख लिया। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर कहते हैं रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात देंगे ताकि आइंदा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सजा मिलेगी। इंसदाद तजावुजात मुहिम बिला इम्तियाज जारी है। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं एयर एम्बुलेंस स्वात वाक़े के वक्त मौजूद नहीं थी। शिंदूर मेले में सूबाई वज़रा के अहले खाना को लाने ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस ने 10 चक्कर लगाए। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों को जाली वीजों के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। जाली वीजे जारी करने वाले 6 मुल्जमान पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक जाली स्पॉन्सरशिप पर अफगान शहरियों को वीजे जारी किए गए। 4 करोड़ की मशकूक रकम बैंक अकाउंट में जमा की गई। वीजों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। अफसरान को अपने और अहले खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन वफाकी वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया।
جرمانہ جمع نہ کرانے پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 10 ارکان کے خلاف مزید کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کی جانب سے جرمانے کی رقم اپوزیشن کے 10 ارکان کی تنخواہوں سے لینے دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہنگامہ رائے میں ملوث اپوزیشن کے 10 ارکان کے خلاف مقدمہ، گرفتاریاں، دیگر آپشنز بھی زیر غور ہے۔ پاک پتن میں ایک ہفتے کے دوران 20 بچوں کی اموات، سی ای او ہیلتھ، ایم ایس اور 7 ڈاکٹروں سمیت 13 افراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گزشتہ روز سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل، ایم ایس ڈاکٹر عدنان، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر احسن، 3 لیب ٹیکنیشینز اور 7 ڈاکٹرز گرفتار کیے گئے تھے۔ مقدمہ بچوں کے لواحقین کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ لاہور کی نثار حویلی سے یوم عاشور کا جلوس برآمد۔ جلوس کل رات کو کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس اختتام پذیر، شب عاشور کی مجالس جاری۔ کربلا میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں افراد جمع، دنیا بھر سے آئے عزادار نواز رسول اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے روزے پر بھی زائرین کی بڑی تعداد جمع۔ ایران میں مشہد، قم اور دیگر شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس، شہدائے کربلا کو سلام عقیدت۔ دنیا بھر میں محرم کے پرامن جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ حریت لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں، بھارت مسلسل کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، بین الاقوامی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی سالانہ غسل کی تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریب میں شرکت کی، مزار کو غسل دیا، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت، کہا حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آئے زائرین ہمارے مہمان ہیں، بارش اور بھگدڑ سے بچنے کے لیے بہترین نظم و ضبط کا اہتمام کیا جائے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری، ملک اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت، زائرین بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی تونسا شریف میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ لکی بروت میں سی ٹی ڈی پولیس کے ہاتھوں کالادم ٹی ٹی پی ٹیپو گل گروپ کے 3 دہشت گرد ہلاک، مقابلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ دہشت گرد سی ٹی ڈی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ بنو کے علاقے جانی کھیل میں ایک قبائلی جرگے کے ارکان پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی۔ دہشت گردوں نے قبائلی رہنما ملک عید نواز کے اغوا کی کوشش کی۔ پانچ جولائی 1977 کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن عوام کی مرضی کو عامر کے پنجوں میں دبوچ دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام، کہا آمریت نے دہشت، مذہبی استحصال اور جمہوری اداروں کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان میں انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کے بیج بوئے گئے۔ شرجین میمن نے کہا وقت آ گیا ہے قوم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے، پاکستان کو پھر بھٹو کے ویژن پر گامزن کیا جائے۔ ARY نیوز کی خبر کا اثر، 10 ماہ پہلے نواب شاہ سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی لڑکی گھر لوٹ آئی۔ اہل خانہ کے مطابق اغوا کار لڑکی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ روز پہلے اہل خانہ مدد کے لیے ARY نیوز کراچی کے دفتر پہنچے تھے۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں شادی خان کے مقام پر پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کے تیز بہاؤ میں خانہ بدوشوں کے 2 خاندان پھنس گئے۔ دریائے سندھ میں باغ نیلاب کے مقام پر بھی ریلے کی لپیٹ میں آنے والے 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر غیر قانونی طور پر شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ وائلڈ لائف کے پنجاب بھر میں 22 مقامات پر چھاپے، 13 شیر تحویل میں لے لیے،
5 افراد کو گرفتار کر لیا، 5 FIR درج کر لی گئی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوامی سلامتی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، عوام غیر قانونی رکھے گئے شیروں سے متعلق 1107 پر اطلاعات دیں۔ ایونٹ میں پہلی بار شرکت کی اور دھاک بٹھا دی۔ ویمن ایشین فٹ بال کپ کوالیفائرز میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح، کرغزستان کو 2-1 سے ہرا کر اگلے مرحلے میں رسائی کا امکان روشن کر دیا۔ دونوں گول مریم محمود نے پہلے ہاف میں کیے۔ قومی ٹیم نے پہلے میچ میں ناکامی کے بعد میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ ایشین جونیئر اسکواش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس، انڈر 13 اور انڈر 15 کے ٹائٹل جیت لیے۔ بوائز انڈر 13 میں سہیل عدنان نے بھارت کا ایان دھنوکا کو دھول چٹائی۔ انڈر 15 میں نعمان خان ہم وطن احمد ریان خلیل کے خلاف کامیاب رہے۔ گرلز انڈر 13 میں مہنور علی سخت مقابلے میں ناکام رہی، چین کی کھلاڑی نے 5 سیٹ کے مقابلے میں فتح سمیٹی۔ ومبلڈن میں دفاعی چیمپئن کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، الکاراز نے جرمن کھلاڑی کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی۔ امریکہ کے ٹیلر نے بھی تیسرا مرحلہ پار کر لیا، اسپین کے فوکینا کے خلاف 3-1 سے میدان مارا۔ ویمن سنگل میں عالمی نمبر 1 کے سامنے برطانوی نمبر 1 آؤٹ کلاس، سابالینکا نے راڈوکانو کو اسٹریٹ سیٹ میں پچھاڑا۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔